बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शाबान वो महीना है जो हमें रमजान से पहले अल्लाह के करीब होने की तैयारी सिखाता है। अगर हम शाबान में खुद को तैयार कर लें तो रमजान खुद हमारे लिए आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 चीजें जो अगर आपने शाबान में खरीद ली तो इंशाल्लाह आपका रमजान बदल जाएगा, आपकी इबादत बदलेगी, आपका दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाएगा। चले आइए अब देखते हैं कि वो 5 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज कुरान पाक। अगर आपके पास कुरान पाक है लेकिन तर्जमा नहीं तो शाबान में कुरान का तर्जमा जरूर खरीदें, और अगर तर्जमा भी है तो किसी अच्छी तफसीर का इंतखाब करें। याद रखें रमजान कुरान का महीना है और कुरान से दोस्ती शाबान में की जाती है। दूसरी चीज जो शाबान में जरूर खरीदनी चाहिए वो है जाए नमाज और तस्बीह। अक्सर हम इबादत करना चाहते हैं लेकिन माहौल तैयार नहीं होता। एक साफ खुशबूदार जाए नमाज और एक तस्बीह दिल को इबादत की तरफ खींच लाती है। ये चीजें सिर्फ कपड़ा या दाने नहीं होती, ये अल्लाह के सामने झुकने का वसीला बनती हैं। जाए नमाज खरीदें ताकि सजदे आसान हो जाएं, क्योंकि जब जाए नमाज बिछती है तो रहमत उतरती है। तीसरी चीज दुआओं की किताब या दुआ लिखने की डायरी। हम सबके दिल में बहुत सी दुआएं होती हैं लेकिन हमें याद नहीं रहती। शाबान में एक दुआ डायरी खरीदें और इसमें अपनी दुआएं लिखें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए और आखिरत के लिए। रमजान में वही डायरी आपकी सबसे कीमती चीज बन जाएगी। आज दुआ लिखें ताकि कल कबूलियत मिले। लिखी हुई दुआ कभी जाया नहीं जाती। चौथी चीज है सादा और बाहया लिबास जो आपने शाबान में खरीदना है। रमजान दिखावे का नहीं, सादगी और हया का महीना है। शाबान में ऐसा लिबास खरीदें जिसमें नमाज, तरावी और इबादत आसान हो। याद रखें अल्लाह कपड़ों को नहीं दिलों को देखता है। सादगी खरीदें, अल्लाह की रजा पाएं। जितना लिबास सादा इतना दिल आपका साफ होगा। पांचवी और आखिरी चीज जो आपने शाबान के महीने में खरीदनी है वो है सदका बॉक्स। शाबान में ये नियत करें कि रमजान में रोजाना कुछ ना कुछ सदका देना है, चाहे थोड़ा हो लेकिन नियत खालिस हो। ये बॉक्स आपको रोज याद दिलाएगा कि अल्लाह ने दिया है तो हमें भी देना है। सदके का इंतजाम करें, रिजक में बरकत देखें। जो अल्लाह की राह में जाता है वो कभी कम नहीं होता। शाबान वाकई अल्लाह की तैयारी का महीना है। जो शख्स शाबान में खुद को तैयार कर लेता है रमजान इसके लिए बोझ नहीं, नेमत बन जाता है। तो आज ही नियत करें कुरान, जाए नमाज, दुआ, सादगी और सदका, ये 5 चीजें आपके रमजान को बदल सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप शाबान में इन चीजों को खरीदते हैं तो उसके आपको क्या फायदे होंगे और आपकी जिंदगी पर क्या असरात होंगे। शाबान वो बाबरकत महीना है जो हमें रमजान के इस्तकबाल के लिए तैयार करता है, और इस तैयारी की बुनियाद कुरान पाक है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतरा बल्कि समझने, दिल में उतारने और जिंदगी में नाफिज करने के लिए आया है। अगर हमारे पास कुरान पाक मौजूद है लेकिन हम इसके मायने से वाकिफ नहीं तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाती है। इसीलिए शाबान में कुरान पाक का बाएतमाद तर्जमा और मुख्तसर तफसीर जरूर खरीदनी चाहिए ताकि रमजान में हम सिर्फ अल्फाज न पढ़ें बल्कि अल्लाह का पैगाम समझ सकें। जब इंसान कुरान को समझ कर पढ़ता है तो आयात दिल में उतरती हैं, आंखों में आंसू आते हैं और दिल नरम हो जाता है। जो ताल्लुक शाबान में कुरान से बनता है वही ताल्लुक रमजान को खास और बाबरकत बना देता है। ये था तर्जमे वाला कुरान पाक खरीदने का फायदा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जाए नमाज और तस्बीह खरीदने का आपको क्या फायदा होगा। इबादत के लिए सिर्फ नियत काफी नहीं होती, माहौल का होना भी बहुत जरूरी होता है। एक साफ सुथरी खुशबूदार जाए नमाज इंसान को खुद ब खुद इबादत की तरफ खींच लाती है। जब हम दिन भर की मसरूफियात के बाद इस जाए नमाज पर खड़े होते हैं तो दिल दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ने लगता है।
اسی طرح تسبیح ذکر کو آسان اور مسلسل بنانے میں مدد دیتی ہے۔ شعبان میں جائے نماز اور تسبیح خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم واقعی اپنی عبادت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی چیز ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اصل سکون سجدے میں ہے اور اصل طاقت اللہ کے ذکر میں ہے۔ دعاؤں کی کتاب یا دعا کی ڈائری خریدنے کا فائدہ۔ ہر انسان کے دل میں بے شمار دعائیں ہوتی ہیں، کچھ زبان پر آتی ہیں، کچھ دل میں ہی دب جاتی ہیں۔ شعبان وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی دعاؤں کو ترتیب دینا چاہیے۔ ایک دعا کی کتاب یا ذاتی دعا ڈائری خرید کر ہم اپنی دعاؤں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس ڈائری میں ہم اپنی ذات، اپنے گھر والوں، اپنی اولاد، امت مسلمہ اور اپنی آخرت کے لیے دعائیں لکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں جب قبولیت کے لمحات آتے ہیں تو یہی لکھی ہوئی دعائیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ دعا لکھنا دراصل اللہ سے امید باندھنے کا نام ہے، اور جو امید اللہ سے لگائی جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ سادہ اور باحیا لباس خریدنے کا فائدہ۔ شعبان میں ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ سادہ اور باحیا لباس خریدنے کا مقصد دکھاوا نہیں بلکہ عبادت میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ ایسا لباس جو نماز، تراویح اور تلاوت کے دوران ہمیں بے سکونی کا شکار نہ کرے، عبادت کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ رمضان نفس کو قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے اور سادگی نفس کی سب سے بڑی تربیت ہے۔ جب لباس سادہ ہوتا ہے تو دل میں عاجزی آتی ہے، اور عاجزی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شعبان میں لیا گیا سادہ لباس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ دنیاوی نمائش میں۔ صدقہ دینے کے لیے صدقے باکس کا انتظام کرنے کا فائدہ۔ صدقہ وہ عمل ہے جو رزق میں برکت، دل میں نرمی اور زندگی میں سکون لے آتا ہے۔ شعبان میں صدقہ دینے کے لیے الگ لفافہ یا باکس خریدنا ہمیں عملی طور پر رمضان کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ نکالنے کی عادت بن جاتی ہے تو دل سے مال کی محبت کم ہونے لگتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ صدقہ باکس ہمیں ہر دن یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بھی دیں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال، وقت اور زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان اچانک نہیں آتا بلکہ تیاری مانگتا ہے۔ جو دل شعبان میں سنبھل جاتا ہے وہی دل رمضان میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں قرآن سے رشتہ جوڑ لیا، عبادت کا ماحول بنا لیا، دعاؤں کو ترتیب دے دی، سادگی کو اپنا لیا اور صدقہ دینے کی نیت پکی کر لی تو رمضان ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ رحمت بن جائے گا۔ آج نیت کریں کہ ہم شعبان کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسے اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ ہمیں شعبان کی قدر کرنے، رمضان کی تیاری کرنے اور اس بابرکت مہینے کو اپنی زندگی بدلنے کا سبب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔